kawarayon. So for today's video mga kawaraynon in dinaliwat akuhan amon uma ngan an akon niya natatrabaho in magbubulad akuhan bago ni papa nga binuka nga lubi. So adto nga yan dito mga kawaraynon an mga binulad ko na nga adigya pa anak bubudlon pa. So an akon upod adto nga nan akon umangkon yan. An hadi po nga akon gimbuka ngan akon nalugit na adto po hiya haluyo nga gimbubulad otro para gihap maadlawan hiya ngan maluto hiya. So let's go mga kawaraynon. So amo nga ini mga kawaraynon dara kay may ginbubuhat pa ni papa ginsuguni ako pagbuladhan iya mga binuka nga lubi. Dara kay nati kapaso na para hiya maadlawan kay amo kasi an purpose kon kay ano gin bukalala yun ni papa kay iyala kasi pagbubudlon waray na niya luoni kay diri gud man damo amo nga iyala gin lalayon-layon kay kahuman niya pagtatrabaho at iya mga ibang nga trabahoon amo nat iya gimbubuhat salit kay waray man ak klase amo ginbubuligan ko na lahiya para makaibanhit iya mga trabahoon kay kun diri ko iya buligan diri hiya makakatapos layon maglilinangan-langan lugod dara kay usa man lahiya. So amoy tuntakin bubuhat para gihap makabulig ha iya amo nakadtuak ha uma para gihap makabulig ha iya baman kun waray a klase ngan waray mga trabaon gihap diton uma at tumanla ko habalay nabulig gihap kan mama ha mga trabaon habalay salit ha mga nagkikita hini nga igkasi ko anak mababae ka man o lalaki, ayaw good pagpabai iton iyo mga kag-anak na amulat magtitrinabaho kay makaluluoy kun amulat naniniguro ha iya lalo na ha sugad hini nga pakabuhi nga kailangan talaga nga mag-effort ken duro para kumita hing kwartangan para gihap may pangaunon nga diri panggutomon. So kailangan talaga naton nga mga anak nga magburubligod kita para lalo na mga kaganak naton nga kailangan talaga naton nga muligan ha pagsakripisyo at aton pakabuhi para gihap may taguyod naton it aton mga panadlaw-adlaw nga pangangailangan. So amo lang ngayon nagto mga kawaraynon, comment, like, and share and papalo na lapongen. Shoutout nga yan kan Marvin Lienda Pacoma from Sebastian Samar nga always nagre-remind ako na i-shoutout po hiya adi na pongan. Salamat po ha iyo.